Low power kahimtang na naman tayo mga loads. Yabi din isa, so yabi. Ito. So ito po yung trouble code na lumabas. Injector circuit and brake switch. Ha? Kaya delete niyo mo. low power. Di malaki yung kahimtang. Ganun. Ito ko. Ito yung masakit. Bomba hilogs para maka underlogs. Nikalit reta. Dugay kay panabot. Pangko na. Ay babaw, ayo dia pagipit. Ano man pasulod. Dili, kana mo tuslok na kana. Bigot pataas. Press yun. May mag-lose contact. Stop. Tangka kang isaw. Stop na na. Mugar naman agad. Tipan sa nato. Dahil mo na tip ko. Tip, ragulunta. Dapat inyara. Gara mo na. Hindi talaga kagaya din. Hindi mo na nag-ikabli na. Naman. So, tapos na natin na troubleshoot. Tapos na natin na balik yung engine cover. So, susubukan natin paanda rin. Kung ano na ba yung kahimtang. Tayo sa loob. So, kanina, check engine nandyan. Subukan natin paanda rin kung hindi na ba kailangan natin i-delete. Ayan, wala na. RPM tayo. Ayan. Maabot na sa red light. Pero may aso. So goods na. Yeah, kasi malakas na yung aso. Road test na to. Ayos na. Mga lods. Mga boss. Goods ng unit natin. Umabot na ng 4,000 RPM. So good job. Yung injector sensor yung sira. Nilinisan lang natin. So good job. Road test na si boss Tata. Road test kay Brad kapoy na. Wilog padagan ha, kanang mo, kuhan. Patakog 180. Kucintang dagan, Wilo. Naman, goods na? Okay na boss. Ayos. Good job yung pagkatira natin. Loads, biling. Goods.
Uds, giling ba? Pinadagan, patak na kuan. Abot nagpula. Yung giling ba siya?